Bonjour et soyez les bienvenus. Les substituts lexicaux et grammaticaux, page 140. Lalla Fatma Soumer est née aux environs de 1830 dans le village d'Ouerja. Les grands yeux bleus de cette fière montagnarde possédaient la particularité d'inspirer le respect. Elle s'est lancée à corps perdu dans la lutte contre l'invasion française dès 1852. Cette héroïne est arrêtée et emprisonnée le 27 juillet 1857. Lalla Fatma Soumer meurt en captivité à l'âge de 33 ans, d'après Tahar Ousdik. إلى اللغة العربية. العنوان هو البدائل اللغوية والنحوية. ولدت لالا فاطمة سومر في حوالي 1830 في قرية ورجة. عيونها الكبيرة الزرقاء أو العيون الكبيرة الزرقاء لهذه القروية المعتزة بنفسها تفرض الاحترام. رمت بنفسها في المعركة ضد الاجتياح الفرنسي منذ 1852. أوقفت هذه البطلة وسجنت في 27 جويلية 1857. توفيت لالا فاطمة سومر في الأسر عن عمر يناهز 33 سنة. الكاتب طاهر أصديق. Je lis et je repère. Ce texte relate la vie de quel personnage? هذا النص يتعلق بحياة أي شخصية. La réponse: ce texte relate la vie d'une héroïne de la résistance algérienne لالا فاطمة نسومر. يعني النص يتكلم عن البطلة المقاومة للاحتلال الفرنسي تسمى لالا فاطمة نسومر. Deuxième question. Souligne dans le texte tous les mots, les expressions qui désignent ce personnage. يعني في النص سطر كل الكلمات والتعابير التي تدل على هذه الشخصية. Alors, عندنا لالا فاطمة نسومر. Ensuite, cette fière montagnarde. Le pronom personnel elle. Cette héroïne. Et à la fin, nous avons لالا فاطمة نسومر. هادو هما الكلمات والتعابير. Troisième question. Pardon, j'analyse. Première question. À quoi servent ces mots et expressions? يعني هذه البدائل ما هي فائدتها؟ ولا لماذا نستخدم هذه البدائل اللغوية والنحوية طبعا. Alors, ces mots et ces expressions servent à éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominal. يعني معوضات تعوض الاسم أو المجموعة الاسمية. Deuxième, que constates-tu sur la nature de ces mots et expressions? يعني ما هو رأيك ولا ماذا تلاحظ على طبيعة هذه الكلمات والتعابير؟ Ce sont des substituts lexicaux qui remplacent pour éviter la répétition d'un nom ou d'un groupe nominal, et aussi ce sont des substituts grammaticaux comme le pronom personnel les wa elle qui a remplacé لالا فاطمة نسومر. On va les classer dans le tableau. عندنا les substituts lexicaux هما لالا فاطمة نسومر عندنا deux fois. عندنا cette fière montagnarde وعندنا cette héroïne. هذه البطلة. Pour le substitut grammatical عندنا elle. Faisons le point. Pour éviter les répétitions dans un texte, on remplace un nom ou un groupe nominal par des substituts lexicaux ou grammaticaux. يعني لكي نتفادى التكرار في النص
نعوض الاسم أو المجموعة الاسمية بالبدائل اللغوية أو النحوية. إكزامبل، مثال على ذلك، لالا فاطمة نسومر، هذا يخص لا غرامير. دونك هنا لا غرامير باردون، هنايا رايحين نعوضوها بلي سبستيتو ليكسيكو، يعني تاع النحويه. نقولوا اون مونتانيارد، عوضناها بالقرويه، وعوضناها بليغوين البطله، وفي القواعد عوضناها بلو برونون بيرسونيل اللي هو ال. لي برونون بيرسونيل بور ايفيتي لي ريبيتيسيون، عندنا دوك نشوفوا هادو لي برونون اللي نعوضوا بهم pour éviter les répétitions. Bon, إذا عوضنا لو سوجي، نشوفوا الجدول، نتبعوا في الجدول. إذا عوضنا الفاعل نعوضوه، طبعا إذا كان مفرد نعوضوه بإيل أو ال، أما إذا كان جمع نعوضوه بإيل افيك اس ولا ال افيك اس. إذا أردنا تعويض لو كومبليمون دوبجي ديريكت نعوضوه بلي برونون كومبليمون. إذا كان الاسم المفعول به المباشر مفرد نعوضه بلو ولا لا ولا سو. إذا كان جمع نعوضه لي أو سو. كومبليمون دوبجي انديريكت مفرد نعوضه بلوي ولا سو، جمع نعوضه بلور ولا سو. avec les prépositions مع حروف الجر، في المفرد نعوضه لوي ال سوا، pluriel نعوضه او ال سوا et eux. راح نشوفوا تمارين في الصفحة اللي تزيد 141 باش نديروا دعم أكثر. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo.